Pozdrav prijatelji! Rezba marevice ili kajsije kako je neko zove nije obična rezba. Ovo je jedno od najosjetljivijih voćaka koje imamo u voćnjaku. Ako pogriješiš samo jedan rez, ovako možeš ostati bez roda ili čak ušti cijelo stablo. Kao što vidite, završili smo rezbu nekih naših voćaka, to smo prikazali na našim videima i vrijeme je da radimo rezbu marevice. Rezba marevice se radi u mirovanju najčešće krajem zime kada prođu najjači mrazovi, ali prije kretanja pupova. Upravo u tom periodu stablo je najosjetljivije na greške, rezove i bolesti. U ovome videu pokazujem ti kako se marevica reže korak po korak, jednostavno bez komplikacija, i pokazat ćemo 3 greške u rezbi marevice i kako da ih izbjegnete. Također spomenut ćemo neka pravila. Prvo pravilo, marevica se ne masakrira. Marevica je osjetljiva voćka, ali ne voli jaku rezbu. Kod nje važi pravilo manje rezova i pametnijih, ne uklanjamo sve što nam se sviđa, uklanjamo samo ono što smeta zdravlju i plodu. Ovako izgledava ljetos, a vrijeme je da je ponovo urežemo. Dakle, prva greška je prejak ili pogrešan rez, previše se reže se krivo mjesto, poslije slab rod. Ovdje imamo neke nastavke, kao što vidite rezba je bila ljetos, neke smo vodopije skratili, tako da ove nastavke neke moramo skratiti. Također, kakav oblik krošnje biramo? Najbolji oblik za marevicu je otvorena vaza ili polutvorena vaza. Kao što vidite, središnje krošnje mora biti otvoreno, dakle bi neki trtori, odnosno nastavci koji su ostali, moraju se ukloniti tako da ne zaklanjaju sunce i da ostavljamo ove neke mlade izboje, tako da otvorena krošnja, sunce i zrak mogu slobodno prolaziti, manje je bolesti, bolji kvalitet ploda. Dakle, druga greška je zatvorena sredina krošnje i izbijene grane. Ljudi vole napuniti stablo granama, ali kad marevice je to pogrešno, posljedica krošnja je mračna, plod sitan, vlaga stvara probleme. Također, koje grane obvezno uklanjamo? Moramo spomenuti da uklanjamo bolesne, ošćene grane koje rastu prema vani, vodopije i ove visoke izboje skraćujemo. Kao što ja na ovome primjeru pokazujem, skraćujete uvijek na vanjski rez, odnosno vanjski pup, tako da se grana možete dalje rasti prema vani. Kao što vidite ovdje na svim primjerima ću to uraditi. Sad ćemo jedno poznato pitanje koje mnogi pitaju, da li se grane skraćuju? Da, ali umjereno, otprilike maksimalno 1/3. Marevica rađa najviše na jednogodišnjim i dvogodišnjim granama, zato duge rodne grane blago skraćujemo, ne režemo ih do panja, ostavljamo dovoljno pupova za novi rod. Cilj je skraćivanje, a nije da se stablo smanji, nego da se postakne novi zdrav rast. Također, dolazimo do treće greške, uklanjanje zdravih rodnih grana. Uklanjaju se grane koje su još produktivne i nam smetaju, izgledaju ružno. Kao što vidite, ja sam ostavio neke grane koje su pri dnu. U principu da sam ih orezao, stav bi izgledao ljepše, međutim ostavit ću ih tako da imamo prirast i dobar rod sljedeće sezone. Tako da nemojte gledati neku ljepotu, gledajte da stablo bude funkcionalno i lijepo. Ljepota je manje i više, kao što mnogi kažu, ljepota je oko posmatrača. Također, još neke bitne stvari koje ćemo spomenuti, koje radimo, izvršimo neki na kraju pregled našeg stabla. Kao što vidite, ovdje imamo jednu granu koja se ne uklapa onaj naš fazon na ljepoti, malo je niže od ostalih grana, međutim dobar je položaj. Sve ove grane koje idu visoko u zrak, takozvane neki zovu vodopije, neki ne, skraćujemo, ali skraćujemo i na vanjski pup, tako da postaknemo grananje naših grana. Kao što vidite, krošnja ovdje je jako otvorena, dakle sunce, to je neka otvorena vaza. Sunce, dakle, mora prolaziti do našeg stabla, tako da sve bude super. Imamo neke nove grane koje ćemo dati plodove za sljedeću sezonu. U principu rezba je jako jednostavna i to je to za ovaj video i vidimo se u sljedećem videu.